Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dimanapun kita melakukan aktivitas kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Simayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua, di mana ada sekelompok orang yang mungkin mereka masih primitif dan mereka tinggal di pedalaman yang ada di Afrika. Dan dengan demikian, mereka mengambil Alkitab dan mereka ramai-ramai untuk melakukan pembakaran terhadap Alkitab. Dan mereka berpikir bahwa ketika mereka membakar itu, firman Tuhan sudah lenyap. Mari kita simak videonya yang berikut ini.
There is nothing in Il it. n'y a rien dedans. Dieu lui-même est vivant, il existe. And your God of Bible. Ce n'est pas le Dieu de votre Bible. Me say. Je dis. And your God of Ce Bible. n'est pas le Dieu de votre Bible. God of Bible. Le Dieu de la Bible. Is scam. C'est un arnaqueur. Me say. Je dis. God of Bible. Le Dieu de votre Bible. Si vous ne comprenez pas. Challenge me. Quelqu'un n'a pas venu me défier. Me say God of Bible. Je dis le Dieu de votre Bible. Is a scam. Est un arnaqueur. Me say God of Bible. Je dis le Dieu de votre Bible. Is scam. Est un arnaqueur. Mais écoutez. I am the lion. Je suis le lion. Yes. Si vous voulez ou pas. God sent me. Dieu m'a envoyé. To come and speak the truth. Pour venir parler la vérité. That's what I'm doing. Et c'est ce que je suis en train de faire. I want to tell everybody. J'aimerais dire à tout le monde. That Bible. Que la Bible. Can never save you. Ne peut jamais vous sauver. I said. J'ai dit. Bible. La Bible. Can never save you. Ne peut jamais vous sauver. Bible. La Bible. Can never save you. Ne peut jamais vous sauver. Bible. La Bible. Can never save ne you. peut jamais vous sauver. La Bible. Can never save you. Ne peut jamais vous sauver. Bible. La Bible. And its pastors. Et ses pasteurs. They can never save you. Ne peut jamais vous sauver. I said Bible. Je dis la Bible. And its pastors. Et ses pasteurs. Listen. Cette chose. It's a scam. Est un scanner. Whether you like it or not. Que tu veux ou pas. I said this. Je dis cette chose. It's a scam. C'est un scanner. I said. Je dis cette chose. It's anaka. Est un arnaqueur. A scam. Un arnaqueur. A scam. Un arnaqueur. Yes. Bible nende. On brûle la Bible aujourd'hui. Brûle ça aujourd'hui. Si ça vous comptait, non? C'est ça, si ça vous comptait pour voler. Non, non. This is your Bible. Ça, c'est votre Bible. Attends, ma frère. This is your Bible. Ça, c'est votre Bible. Yes, Bible, no? On brûle la Bible. Listen. Bible. Yes, Bible, no? On brûle la Bible. Listen. Mon Bible, nini? Voici votre Bible. On est en train de brûler ça. Yes, mon Bible. Votre Bible en accueil. Yes, no? On est en train de la brûler. Bible, nini? Votre Bible. Yes, On est nini? en train de tout brûler. Parce que ce que cette Bible a fait à l'Afrique very bad. fait très mal et très mauvais. Ce que cette Bible a fait à l'Afrique, si elle veut ou pas, l'envoyement, je suis vivant. On va la brûler totalement. Africa needs freedom. Yes. L'Afrique a besoin de la liberté. This is your Bible. Ça, c'est votre Bible. Listen, Écoutez, Duncan Williams, Duncan Williams, he doesn't possess any power. il ne possède aucune puissance. This is what they lie to you. C'est ce qu'ils utilisent pour vous mentir. There is something. Que c'est quelque chose. There is nothing Il in n'y it. a rien. Ils vous ont menti que c'est quelque chose. This is your fake Bible. Ça, c'est votre fausse Bible. There is nothing in it. Il n'y a rien dedans. There is Il n'y nothing. a rien dedans. There is nothing. Il n'y 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 a rien dedans. This is your fake Bible. Ça, c'est votre fausse Bible. The Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Look at it. Regardez. This is your fake Ça, Bible. c'est votre fausse Bible. We are burning it. Nous sommes en train de la brûler. There is nothing in Il it. n'y a rien en elle. There is nothing in this Il n'y a Bible. rien dans cette Bible. There is nothing in this Il Bible. n'y a rien dans cette Bible. It's because of this Bible. Il y a rien dans cette Bible. Rien. That's why we are suffering. C'est pourquoi nous souffrons. If this Bible has power, Si cette Bible a une puissance, you should challenge me right now. elle n'a qu'à me défier tout de suite. I said, J'ai dit, men so table. mais ils sont tables. He doesn't know any God. Ils ne connaissent aucun Dieu. Duncan Williams. Duncan Williams. He doesn't know any Ils God. ne connaissent aucun Dieu. This is your Bible. Ça, c'est votre Bible. We are burning it. Nous la brûlons. We are burning this Bible. Nous brûlons cette Bible. We are burning this Bible. Nous brûlons cette Bible. We are burning this Bible. Nous brûlons cette Bible. We are burning this Bible. Nous brûlons cette Bible. And listen to me. Et écoutez-moi, Africa, l'Afrique, freedom. liberté. Africa, L'Afrique, we need nous freedom. avons besoin
challenge me. ne peut jamais me défier. Johnson Suleiman, Johnson Suleiman, il est vide, nu. we are serious. Nous sommes tous sérieux. This is the time C'est le moment that Africa que l'Afrique have to be saved. doit être sauvée. I said, Je dis, this is the moment ça c'est le moment that Africa que l'Afrique have to be saved. doit être sauvée. This is the moment C'est le moment that Africa que l'Afrique have to be free. doit être libre. You that you are watching me, Vous qui me regardez, I am not a pastor. je ne suis pas un pasteur. Me nyasofo. Je ne suis pas un pasteur. I am not a prophet. Je ne suis pas un prophète. I am not a bishop. Ni un bishop. Listen, Écoutez, I said, j'ai dit, this thing, cette chose, there is nothing. il n'y a rien dedans. There is nothing in Il n'y it. a rien dedans. This is the reason why C'est la raison pour laquelle Africa, l'Afrique we are suffering. souffre. Votre Bible en accueil. Listen to me. Écoutez-moi, Mu Bible no, votre Bible ene mo asofo no, et vos pasteurs, mu nyina no, vous tous, mu ya kromfo. vous êtes voleurs. On est Vous chez êtes nous. tous les voleurs. Voleurs sont en train de la brûler. C'est tout mi bi o Bible we mo a. S'il y a une puissance dans Mais cette si, c'est tout mi bi o Bible we mo a. il y a une puissance dans cette Bible. Tout mi ni yen ma se sia. La puissance n'a qu'à travailler tout de suite. Because- Parce que nous Yes, sommes en train de la brûler. Nous sommes en train de la Yes, brûler. Yes, you Nous know. sommes en train de la brûler. Yes, you know. Yes, you Bible know. Listen to me. This is your fake Bible. 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 Mais c'est J'ai dit, Pasteur Bia. tout pasteur On dit Bible we echi. qui suit cette Bible, Oh, you fake. il est faux. La vérité. Voilà. Prophet Bia. Tout prophète On dit Ade we qui echi. suit cette chose Oh, you fake. est faux. Yes, you know. On la brûle. Yes, you know. On la brûle. Yes. Regardez. Yes, you know. C'est tout. Il n'y a rien dedans. Elle n'a aucune puissance. Il n'y a pas puissance dedans. C'est Bible way. Si cette Bible Oh, tu m'as. a une puissance, On est bibi. elle n'a pas fait quelque chose. On est bibi. On Elle va n'a pas voir. fait quelque chose. On va voir. Elle est que nous tuer. Tout suite la même. This is your fake Bible Ça, c'est votre fausse Bible. with your fake prophet. Avec vos faux prophètes. Yes, you know. On la brûle. Yen ye bi me ye be shi. Si on gagne encore, on va brûler. Ye be shi ne sa. On va la brûler Mais comme c'est- ça jusqu'à... Ye be shi ne sa. On va continuer toujours à la brûler. Ya, itu dia videonya teman-teman semua. Kita sudah melihat sekalipun kita tidak mengerti bahasa mereka, tetapi kita mengerti apa yang sedang mereka lakukan, yaitu mereka melakukan pembakaran Alkitab. Nah, teman-teman semua, bukan hanya kali ini yang namanya ada orang-orang yang tidak suka dengan Alkitab, yang tidak suka dengan kekristenan. Itu sejak zaman para rasul sudah ada yang namanya pembenci-pembenci kekristenan, sehingga terjadi kekerasan, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Bahkan sampai sekarang teman-teman ya, masih terjadi hal yang sama, di mana Alkitab dihina, Alkitab diinjak-injak, Alkitab dipermainkan,
Alkitab dituduh sebagai palsu sampai sekarang. Nah, pertanyaannya, dengan adanya hal-hal yang seperti itu, apakah kekristenan itu sudah hilang dari muka bumi ini? Atau kekristenan itu sudah lenyap dari muka bumi ini ketika ada orang yang membenci kekristenan, melakukan penganiayaan, kekerasan, Alkitab dibakar, dan lain sebagainya? Apakah Kristen hilang, lenyap dari muka bumi? Justru tidak. Justru tidak, teman-teman. Justru semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Semakin banyak orang yang mencari kebenaran. Semakin banyak orang yang penasaran dengan kekristenan. Ada apa sih dengan kekristenan sehingga banyak orang yang tidak suka, yang membenci tentang kekristenan ini? Nah, jadi sekalipun mereka melakukan hal yang seperti ini, membakar Alkitab, maupun itu diinjak-injak Alkitab, firman Tuhan berkata, sekalipun langit dan bumi ini berlalu, tetapi firman Allah, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Sekalipun langit dan bumi ini lenyap, firman Tuhan itu tidak pernah lenyap. Jadi, kalau ada orang yang melakukan pembakaran kitab suci yang seperti ini, teman-teman, itu tidak pengaruh. Saya kurang tahu sekelompok orang yang melakukan hal ini, mereka punya keyakinan apa. Tidak jelas keyakinan mereka, agama mereka apa. Tetapi yang jelas, perbuatan mereka bukanlah perbuatan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bukanlah perbuatan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa semakin banyak hal-hal yang menguji iman kita, maka kita sebagai orang Kristen, semakin kita memelihara iman kita, memelihara hidup kita, menjaga iman kita. Nah, semakin ada hal yang menekan kekristenan, itu tidak pengaruh. Itu sering saya katakan, orang yang sudah kuat imannya, apapun yang terjadi, mau gerejanya dibakar, mau Alkitabnya dibakar, dan lain sebagainya, itu tidak pengaruh. Apa yang terjadi di kiri kanan kita, kalau iman kita sudah kuat, kita tetap berpegang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa juga yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia diselamatkan. Jadi perlu kesetiaan dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Sekalipun ada hal-hal yang menakutkan kita, tetapi itu sama sekali tidak merebut kita dari kasih Kristus. Orang-orang Kristen dulu di zaman Rasul itu sudah mengalami yang namanya kekerasan, penganiayaan, bahkan mereka dibunuh. Apakah dengan demikian Kristen sudah hilang? Tidak. Justru banyak orang yang penasaran. Banyak orang yang mencari kebenaran di dalam kekristenan. Ada apa di sana? Banyak orang yang tidak suka. Bagaimana sih ajaran mereka? Bagaimana sih isi kitab suci mereka? Kenapa banyak orang yang membencinya? Nah, jadi justru banyak orang yang penasaran, teman-teman. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu demo, dan juga kita tidak perlu sakit hati. Justru kita terus melepaskan pengampunan bagi mereka yang melakukan hal-hal yang membenci kekristenan, seperti anarkis. Nah, seperti anarkis, persekusi gereja, bakar gereja, larang ibadah, bakar Alkitab. Kita lepaskan pengampunan kepada mereka. Karena firman Tuhan berkata bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan,
bukan haknya kita. Kalau mereka melakukan hal yang seperti itu, kita akan menunggu bagaimana respon Tuhan terhadap mereka. Apakah Tuhan menjamah hati mereka atau justru sebaliknya ada hal-hal yang menimpa mereka. Kita hanya berdoa bagi mereka supaya mereka mengalami pertobatan. Itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.